हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आरएम जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा अभियान तरफ विभिन्न प्रकार पदवी गुड़ाक निजुक्ति सुजोगटा प्रकाश पाई। तो ये कौन प्रकार परीक्षा रही आपण को सीधा सड़क निजुक्तिटा दिज्व और पदवी अनुजाई दरमा गुड़ाक अलग अलग रही सबू जिला स्कूल ये निजुक्तिटा दिज्व और आवेदनटा अलरेडी स्टार्ट हो गला। तो आज ही आवेदन कर दिंतु। तो आवेदन करने पूर्व सब तथ्य गुड़ाक जाणी रखु। ये भिडियो आम डिटेल्स डिस्कसन करवा कौन एज लिमिट रही, कौन सिलेक्शन प्रोसेस रते कौन सैलरी गुड़ाक मिल, कौन डॉक्यूमेंट्स गुड़ाक दरकार आम डिटेल्स कथा हाँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो नुआ थे वीडियोटा गोटे लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। जहाँ भी नोटिफिकेशन आसो आपड़ चैनल माध्यम पाइपर। तो फ्रेंड्स, वीडियोटा को बिना स्किप कर शेष पर्यंत देखते जानीपारे कौन रही समग्र शिक्षा अभियान निजुक्तिर नोटिफिकेशन रे। तो चलते फ्रेंड्स, वीडियोटा शीघ्र स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन समग्र शिक्षा अभियान तरफ रिक्रुटमेंटा आसी। तो पोस्ट गुड़ाक रही टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो समग्र शिक्षा अभियान रिक्रुटमेंट डिटेल्स आम देखी ना कौन रही। तो ये देखी नियंतु ऑर्गेनाइजेशन नेम रोचे कौन रोचे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा अभियान नवरंगपुर। तो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रू एटा ऑर्गेनाइजेशनटा रही। तो टाइप ऑफ जॉब कौन रहिबो, टाइप ऑफ जॉब रोचे ये कॉन्ट्रैक्चुअल कौन से प्रकार ये परमानेंट जॉब नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब रहिबो। एवं एटा को कैटेगरी बिलोंग्स करुचे जानि पारुछंती स्कूल जॉब रहिबो एटा। एवं नेम ऑफ द पोस्ट रही भेरियस पोस्ट गुड़ाक रही। आम आग को कथा है कौन पोस्ट गुड़ाक रही विभिन्न प्रकार पदवी गुड़ाक रही। और एप्लिकेशन मोड रही कौन ऑफलाइन माध्यम आप आवेदन करेंगे। आइदर स्पीड पोस्ट रे आवेदन करेंगे ना रजिस्टर पोस्ट रे जेकोसी माध्यम आप ऑफलाइन मोड रे आवेदन करेंगे। हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशा कैंडिडेट्स, ओडिशार समस्त प्रार्थी यही पदवी रे आवेदन करेंगे। एवं प्लेस ऑफ पोस्टिंग रही ओडिशार जेकोसी जिले में आपको पोस्टिंगटा मिल पार। एवं लास्ट डेट रही 18 जून 2025 और 25/6/2025 माने 18 जून और 25 जून रही आपंक लास्ट डेट। तो जेंडर रही बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स उभय पुओ एवं झील ये पदवी गुड़ाक आवेदन करेंगे। तो तापर रही फ्रेंड्स रही इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समस्त पदवी गुड़ाक अलग अलग रही इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आम देखीना फास्ट देखना सुपरिटेडेंट कौन रही। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और एनी अदर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपड़ जदि मास्टर डिग्री सर कौन सोशल वर्क रे ना सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी किंबा साइकोलॉजी जेकोसी आप मास्टर डिग्री सर तो आप सुपरिटेडेंट आवेदन करेंगे। तापर रही हाउस मदर एवं हाउस फादर। तो हाउस मदर हाउस फादर कौन रही कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएटेड इन एनी डिसिप्लिन। आपड़ जेकोसी स्ट्रीम रे ग्रेजुएट डिग्री सर तो हाउस मदर किंबा हाउस फादर पोस्ट रे आवेदन करेंगे। विल बी गिवेन होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इन ग्रेजुएट। आपड़ जदि होम साइंस किंबा साइकोलॉजी किंबा सोशियोलॉजी रे जदि ग्रेजुएट करेंगे तो सेठी आपन को बेसी प्रिफरेंसटा दिज्व। तापर रही फ्रेंड्स पैरामेडिकल स्टाफ कौन रही। तो पैरामेडिकल स्टाफ ये रही कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड कंपाउंडर फार्मासिस्ट हैविंग डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक होमियोपैथी। आपड़ जदि कंपाउंडर कोर्स कंप्लीट करेंगे किंबा फार्मासिस्ट डिग्री करेंगे नहेले आयुर्वेदिक रे किंबा होमियोपैथी आपड़ जदि डिप्लोमाटा सारी तो यही पैरामेडिकल स्टाफ रे आपड़ आवेदन करेंगे। आउ गोटे पॉइंट से लिखाई डी फार्म एंड बी फार्म कैंडिडेट्स ऑल्सो अप्लाई। हाँ, आपड़ जदि डी फार्म किंबा बी फार्म करेंगे तो यह पदवी पैरामेडिकल स्टाफ रे आवेदन करेंगे। तापर रही फ्रेंड्स हाउसकीपर कौन पदवी रही कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड अंडर मैट्रिक्स। आपड़ जदि अष्टम रु दशम पर्यंत तेज हाउसकीपर आवेदन करेंगे। तापर फ्रेंड्स रही स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट कौन रही कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड पीजी प्रेफरेंस विल बी गिवेन इन कॉमर्स एंड एमबीए फाइनेंस। आपड़ जदि पीजी करेंगे कौन ना कॉमर्स रे किंबा एमबीए फाइनेंस रे तो स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट रे आपड़ आवेदन करेंगे। यहाँ रही समस्त इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग रही। तापर देखी नियंतु ये पोस्ट नेम गुड़ाक कौन रही पोस्ट गुड़ाक कौन रही देखी नियंतु फास्ट रही आपंक सुपरिटेडेंट, तापर रही हाउस मदर किंबा हाउस फादर, तापर रही पैरामेडिकल स्टाफ एवं तापर फ्रेंड्स रही हाउसकीपर देखिपुंट हाउसकीपर रही। तापर स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट रही। तापर 6 नंबर रही क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। तो टोटाल 30टा पोस्ट रही। तापर फ्रेंड्स आम एज लिमिट डिस्कसन करदे क्यों पोस्ट कौन एज लिमिट रही। तो एज लिमिट रोचे मिनिमम एज रोचे 21 वर्ष, मैक्सिमम एज रोचे देखिपुंट 45 वर्ष
ଆପଣ ଯଦି 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ ତ ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଓବିସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ଥାଏ ଏବଂ ST SC PWD ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି। PWD ପ୍ଲସ୍ ST SC ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ 15 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ସ୍ୟାଲେରୀ। ତ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୟାଲେରୀ କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ରହୁଛି ସ୍ୟାଲେରୀଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 33,100 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହୁଛି ହାଉସ୍ ମଦର କିମ୍ବା ହାଉସ୍ ଫାଦର ପାଇଁ ଦରମା ରହୁଛି 14,546 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତାପରେ ରହୁଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ରହୁଛି ଦରମା 11,916 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ହାଉସ୍କିପର ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି, ହାଉସ୍କିପର ପାଇଁ ରହୁଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 7,944 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀଟା ରହୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୟାଲେରୀଟା ରହୁଛି 18,536 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖିନେବା, କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ରହୁଛି। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟା। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହୁଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର କରିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 12th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ରହୁଛି 2 ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କ 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର କରିବ। ତାପରେ ରହୁଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଫ୍ ଏନି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖିଦେବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ରହିଛି ଏଠି। ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 18 ଜୁନ୍ 2025 ଏବଂ 25 ଜୁନ୍ 2025। ଆପଣଙ୍କ 18 ଜୁନ୍ କିମ୍ବା 25 ଜୁନ୍ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ 18 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ନାଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୟୁଜ୍ ୟୋର୍ ଏନି ଡିଭାଇସ୍, ଦେନ୍ ଗୋ ଟୁ ଗୁଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଦେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଦ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି। ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ତ ତାପରେ ରହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କେୟାରଫୁଲି ରିଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦିସ୍ ଜବ୍, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେଠି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ କହିବ, ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ କହିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହ୍ୱେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟରିଂ ଦ ଫର୍ମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ନୋଟ୍ସ ଅଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର କରିବ ସେଇଟା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରଖିଥିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ୟୋର୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କରିଥିବେ ସ୍କାନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚରଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କେୟାରଫୁଲି ରିଡ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଥିବ ସେଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଥିବ ସେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିକି ଆପଣ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଇଫ୍ ଫିଜ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ପେ ଦେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପେ ଟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପାଇଁ ଯଦି କୁହାହେବ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ କପି ଫର୍ ସବମିଟ୍ ଫର୍ମ ଅଫଲାଇନ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ ସବମିଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ କପିଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ରହିଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସୋ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଭେନ୍ୟୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ତ ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଏ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସଟା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସଟା। ତ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସରେ
द सेक्रेटरी महापुरुष आश्रम एट कांजियापला। तो पोस्ट रही खदीपड़ा भाया धामनगर, पुलिस स्टेशन रही धामनगर, डिस्ट्रिक्ट रही भद्रक डिस्ट्रिक्ट आसी। पिन रही 756117 पिनटा मन रखु 756117 यही पिन रे आपण एवं यही एड्रेस रे आपण जहाँ भी आपण एप्लिकेशन फॉर्म रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रे जिवे तो यही एड्रेस रे आपण एप्लिकेशन फॉर्मटा सेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स एतिक रही जार जेकोसी प्रकार डाउट रोचे आमको कमेंट माध्यम पचारि पारे एवं वीडियोटा जब इनफॉर्मेटिव लगी तो वीडियोटा गोटे लाइक कर दिंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो फ्रेंड्स एतिक वीडियोटा एंड करवा। धन्यवाद।